तो कोई एक अपनी चीज जो आपको बहुत ज्यादा फेवरेट आपकी हो। माई बाइक। ओ माई गॉड। दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता है। জি দাদা, এগুলোর মূল্য কত? 7 লাখ টাকা। 7 লাখ না? ইন্ডিয়ান না? বাইক পছন্দ করেন? হ্যাঁ, বাইক পছন্দ করেন? পছন্দ করি, বাইক পছন্দ করি না, কিন্তু যদি বাইক রাখা হয় তাহলে লুকসের দিক থেকে বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত যত বাইক আছে ওর মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের বাইক হচ্ছে এইটা। এটা কি বাইক? এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 4 ইন্দোনেশিয়ান। दिन इसका चेहरा देखता रह गया। मैं ये देख के हैरान था कि कोई इंसान एक मशीन से इतना प्यार कैसे कर सकता है। दिलों में भी मुझको लगता नहीं तू जुदा है। क्यों तोड़ा तूने ये रिश्ता, ये तेरी कैसी। Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. A mi cama, ay cama, la fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते हैं। হাজারো ছেলের কষ্ট শুনবা, যেই ছেলের বাইক নাই সেই ছেলেই বুঝে দুই চাক্কার অভাব কাকে বলে।